बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एंकर ने सवाल पूछा कि फ़र्ज़ करें आपकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो आप क्या कहेंगे? فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. آه، ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ सुनने वालों के लिए मैं सरकार के दिए हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महसूस किया और उसके बाद कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सके। ज़ुबान ने साफ ही रख दिया, आंखें छम छम बरसने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुनाफे की لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له وشعري تقدي تقولي له. نحكي له شو صنع شو عم داين مسلمين ما سؤال احنا جاوا مسلمين ما सुनने वालों के लिए मैं सरकार के दिए हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महसूस किया और उसके बाद कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सके। سؤال يا حمدي، أمورنا يا لو باشا. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أسد موجود السلام. ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود مش قادر اقول لك صراحه. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك بصراحه. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجه الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود عليه الصلاة والسلام. موجود اروح اصلي. انا ما بصليش. اكذب عليك ولا بصلي ما بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف، سؤال صعب. لو أتمنى مش عارف